Okay. So again, we're going to continue with your lower extremity muscles, starting with your iliopsoas. Your iliopsoas is a hip flexor muscle, and it originates from your anterior hip, ara siya sa atubangan sa imo nga hawak, no? Specifically or more specifically, ara na siya dampit sa imo nga inguinal area. Magambal ka inguinal area, what do we mean by that? Hmm? No, 8M, no? No, ara mga 150. When we talk about inguinal area, ano na siya gani? That's your ano na siya dampit, di na siya ang imo nga Hita. Tay. okay, okay siya. This is your iliopsoas. Ara siya dampit sa imo nga kita. Right? So again, ang kapaandar sa imong iliopsoas is what we call your femoral nerve. Femoral nerve, okay, kaya ara siya lapit sa imo nga femur. What is your femur? This is your thigh bone. Okay? Your femur is your largest and longest and heaviest bone in the human body. Your femur or your thigh bone is your largest, longest, and heaviest bone in the human body. So again, gintawag siya femoral nerve because it is a nerve nga galatay or gadalagan sa imo nga femur nga bone. Okay? Usually, your iliopsoas, just like your pectoral muscles, okay, is tight. And your iliopsoas is involved in your LBP. We've discussed LBP last meeting. What is LBP? Lower back pain. Lower back pain. Low back pain. Sino tong involved nga muscle gani? Sino tong nag-weaken nga muscle nga nag-lead into your low back pain? Usually for pregnant women or for patients with big stomach. Spinal. Rectus abdominis. Pectoral muscle. Okay, that was your rectus abdominis. Oh. So kung si rectus abdominis nag-lead into low back pain when it is weak, ang imo naman iliopsoas, maupod siya kay rectus abdominis, but your rectus abdominis is weak, your iliopsoas is tight. Pero so duwa sila ga-lead into your low back pain. Usually your iliopsoas is tight, but if there is nerve damage, what do we call a nerve damage gani? Ano gani magambal damage? Anong medical term for damage? Palsy. Okay, good. That's your palsy. Red pulse. Okay, palsy. So, Pulse. your iliopsoas or any of your muscles will become weak if there is nerve damage or nerve involvement. Again, what is lumbar lordosis? Ara na siya kagapon. Magambal ka lordosis, gaano ang spine? Galiad, sir. Okay, galiad. Pero kung kyphosis, gaano gani? Kako ko, sir. Kuko. Gaben. Kuko. Kuko. Alright? Sige. Let's proceed to your quadriceps femoris. Your quadriceps femoris, okay, your quads, is found in your anterior femur. Again, what is your anterior femur? Your femur is the longest, heaviest, and largest bone in your body. Your quadriceps will insert sa imo nga anterior knee. Kaya siya sa imo anterior knee. So ano na siyang matabo? Kung ara siya sa atubangan, anong matabo sa imo nga knee? Will it extend or will it flex? Extension, sir. Okay, ara na. Extend. Basically extend your knee. Again, what's the nerve? Nag-share naman sila nerve ni iliopsoas. Anong nerve Femoral. Femoral nerve. Your femoral nerve. Sino kaya nag-share sa babaw, sa liog?
nga nerve, nga isa ka nerve. Sino tong duha ka muscle? Trapezius Trapezius. and minor Trapezius and sternocleidomastoid. Sternocleidomastoid. okay, good. Anong gin-share ni sternocleidomastoid kag ni trapezius nga nerve? May duha to ka ngalan. Cranial nerve 11 or spinal accessory nerve. Okay, that Spinal will be your accessory cranial nerve 11 or spinal accessory nerve. Now, may ari kita ginatawag nga forward lurch gait, okay, or ambulation. Magambal ka gani gait, ambulation, or walking. They just mean the same thing. Gait, ambulation, walking, they mean the same thing. Okay? When we say forward lurch gait, kaya ano si patient, may ara kita ginatawag nga knee buckling. Ano ka maghambal buckling, knee buckling? Kung magtapak ka sa ina nga tuhod, may ano siya? May bukol, sir. Wala siya gabukol, but galupog si patient. No? Magaling. Maghambal knee buckling, gabakol lang ni, gakalupog si patient. Okay? Nga galupog si patient kung magtindog na siya because of weakness of your quadriceps. Bone. Okay? Klaro. Yes, ma'am. Tanan sa notes. Next, let's proceed to your gluteus maximus or your G-max. Your gluteus maximus is the largest muscle in the human body. Again, your gluteus maximus is the largest, okay? The largest muscle in the human body. That is why it's called maximus, okay? Biggest. Now, it is your buttock. No, your gluteus maximus nga muscles are your buttocks. In layman's term, imo buli, imo butt, imo buttocks. Alright? Now, diin mo makita ang imo nga gluteus maximus. Ara siya sa Likod. Sa buttock, Okay. sir. Hip. Alright, ara siya sa posterior hip. And shoulder. Ara siya sa imo posterior nga buttocks or imo nga posterior nga hip rather. Alright, so if ara siya sa imo posterior nga hip, din siya ma-insert. Posterior man siya nga. Posterior siya nga diin. Femur. Shoulder, sir. Uy, naglabot ka na sa abaga. Ari na ta si mubuli. Femur, sir. Posterior Femur, femur. sir. Sa imo nga posterior nga femur Femur. nga an. Anong na-notice nyo? Ara siya sa posterior hip, ara siya sa posterior femur. Sinong opposite yung nga muscle? Iliosoas. Ang iliopsoas opposite niya si gluteus maximus. So kung si iliopsoas ga-flex ang hip, gaano naman si gluteus maximus? Extend, sir. Ka-extend, rotate hip, sir. Okay, it rotates or it extends your hip. Wala akong maginhatag nga rotation para hindi na siya damo nga isa ulo, no? But it specifically externally rotates your hip. Pero ang sa uluhon lang ano, hip extension, bali opposite lang siya sa imo nga iliopsoas. Okay, next. Mayroon kita ginatawag nga backward lurch gait. Kung kada lakat ni patient or kada tikang niya sa affected nga lower extremity, no, your left or right man na siya nga lower extremity where your gluteus maximus is weak, ginatawag na siya nga backward lurch gait. Anong tsura sa imo nga backward lurch gait?
Kada tikang sa tiil, galiad si patient. Okay? So backward lurch gait. Ara sa ngalan niya. Nag-lurch si patient palikod. Samtang isya galakat. Are, kita nyo? Diin siya nagtikang. Kag nag-ano siya, pagtikang niya or heel strike, pag-abot sang tikod, nagliad siya palikod. So what gluteus maximus here is the paralyzed one. Di nang paralyzed or ang weak nga gluteus maximus. Ang right. Okay, kay sa right siya nagtikang. Pagtikang niya sa right, nagliad siya dayon. So that is your right gluteus maximus. Or that is your backward lurch gait. Now, anong nerve? Anong gapaandar sang imo nga gluteus maximus? That is your inferior gluteal nerve. Ara siya sa ngalan, gluteal. Okay? It's a nerve found in your gluteal muscles. Specifically, inferior siya nga gluteal nerve. Kopya. Okay, now, may ara na ta duha ka muscles or tatlo ka muscles nga discuss. Your patient, for example, nagkumod siya sa imo. Nagambal siya for example, caregiver, I have difficulty standing up. So meaning your patient has difficulty standing up. What muscles will you be needing when you want to stand up? Analyze. What muscle or muscles will you be needing if you want to stand up? Paano mo na siya ma-analyze? Paano mo ma-identify ang imo nga muscles? First, you have to analyze what movements ang makita mo sa imo hips and knees when you stand up. So meaning, from halin ka sa imo nga pagpungko, pagtindog mo, what do you think will be the movements of your lower extremities, no, nga kinahanglan mo para makatindog ka? Iliopsoas. Quadriceps femoris. Oh, analyze na. Oh, when you are sitting down, do you need any of the muscles sa imo lower extremities? May kinanglan ka ginagiyo, wala? Mayara, sir. When you're sitting down, relaxed ang patient, relaxed ang lawas sa imo lower extremity specifically. So meaning, wala ka kinahanglan nga muscle, dira danay. Pero kung magtindog ka na, mayara ka na kinahanglanon. Anong posisyon sang imo hips and knees when you're sitting down? Ano na ang sa left side, ano ni siyang imo hips and knees? Gaanong imo hips and knees? Flex. Naga-flex. So kung magtindog ka, maano ang imo hips and knees? Ma-extend, sir. Extend. Extend. Okay. So kabalo ka na nga ma-extend ang imo nga hips and knees. Now, balik ka di sa imo nga muscles. Sino dire sa tatlo ang gapa-extend sang imo hips and gapa-extend sang imo nga knees nga kinahanglanon mo when you stand up? Gluteus maximus. And Right, Bell. gluteus maximus. Quadriceps femoris, sir. Quadriceps femoris. Okay, good. Si imo knee, si quadriceps femoris.
Iliosoas or Gmax? Gmax. Gmax, sir. Nga Gmax. Kaya kinanglan mo ano? Hip. I-extend ang hip. I-extend. Okay, good. Hip extension. All right. So if your patient has difficulty standing up, what are the muscles that you have to address? In the hips, we have your gluteus maximus, and in Gluteus the knees, we have your quadriceps femoris. Nakuha ang aton analysis. O, mag-ask ko question sa inyo quizzes, amo na siya ha, or sa inyo exams. So please beware. Okay? Next, let's proceed to your gluteus medius. Okay, can you please just give me a couple of minutes? Wait lang gid ha. Okay, let's continue. Can you hear me? Yes, sir. Okay, let's proceed to your gluteus medius. Okay, ara siya dampit sa kilid sa imo nga pelvis or hips. So kung ara siya sa kilid, what do you think will be the movement of your gluteus medius? walking. Oh, sa walk na sila tanan. Kaya kung maglakad ka, ginagamit mo tanan mga lower extremity muscles. But, specifically, ikaw, gagamit sa imo gluteus medius kung may ara ka hip abduction. Kung mag-abduct ka sa imo hips, gaano ka? Ano sa ilonggong hip abduction? Gadi 4. Gabi ka. Gabi Okay. ka. Abduction. Gabi ka. That is your hip abduction, just like this one. Pwede siya in sitting, pwede man siya in standing. Alright? Pwede man siya in side lying. Pwede ni, o ano ni siya nga gluteus medius? This is your left gluteus medius. Kay abduction. How about this one? Is this also left? Yes. Yes. Kaya Yes, nagtalik sir. Yes, sir. patient. How about this one? Pwede na hindi. Pwede standing. Yes, sir. Yes, Pwede sir. again. Basta gabi ka si patient. What gluteus medius is this? Left or right? Right. Right, sir. Right. Okay, Right good. side. Right. Now, suli sila ni gluteus maximus. Kaya ang imo nga nerve kay imo gluteus maximus is inferior. Okay? Ang imo naman niya nga gluteus medius is superior. So paano tanan sa uluhon para hindi magtalang? We have your mimes. Okay? Ara.
Si maximus inferior, si medius superior. Okay, mimes. O kung hindi mo maintindihan, o sa uluhon mo na lang siya, baka, isa-isa. Okay? Basta mo nang aton nga mnemonic for your nerve. We have your mimes. Kita? Again, mayroon kita gintawag nga problema naman sa imo nga paglakat or what we call your gait, ambulation, or walking. Ang aton nga problema is what we call your Trendelenburg gait. Okay? Mayroon ka Trendelenburg gait or also known as your waddling or chorus girl gait. Your chorus girl, kita ka muna sa mga sa una na bala ng mga Japanese girls, no? Your chorus girls. Ang ara sila sa isa ka stage. May mga dagko sila nga microphone and then gulpi sila makiay, or pwede sila wala man sila microphone or wala sila kakanta but they just dance. Ano usually yung ila ginasaot? Kiay. Kaya nga kung maglakat gali si patient nga may paralysis ang imong nga gluteus medius, si patient mo ga kiay. Alright? Di sir, ako maglakat kiay man ko. Meaning may paralysis ang akong gluteus medius? Wala. Ang ginahungod lang, no, kay kung maglakat nga ga kiay, mas ginapa-relax mo si gluteus medius. That is why hindi siya that kapoy when you stand up, no, when you're standing in line, tapos kita ka muna, no, linya ka sa McDonald's, laba-laba ang linya. Ano usually yung ginano mo? You're standing on one leg. Kita ka muna, standing on one leg, tapos magsigik utis ang imo nga cellphone. Wait lang, mangita tas ang tarong. Okay, para makita nyo ba, no? Para makita nyo mga, ang duga kiwi bilang buli, ariyo. Kita nyo ni. O, ariyo, magtindog ka, gamo ka ni. Ano ka blue? Yes, sir. Makita nyo siya sa likod, nung iyang buli, bala, gadagdag ang isa. Okay? O, just like this one. Ari, makita mo na siya. Gano'y yatiil, or yung hips, may isa na dagadagdag instead of level. Okay, so this is what we call your Trendelenburg. Okay, wala siya galakat. Trendelenburg lang siya, Trendelenburg sign. Again, kung wala siya galakat, Trendelenburg sign. Naganong yung hips. Nadagdag. Palihog ko ba sa danay and analyze. Ambalya, ang Trendelenburg sign kano, it is a drop of your pelvis, magambal ka pelvis, hawak, left or right na pelvis, due to weakness of your opposite gluteus medius. So meaning, kung ang imo nga right gluteus medius, okay, ang weak, sinong hawak nga madagdag? Left, sir. Left. Okay, lateral. Pwede ni, ano ay hanang ginapa-relax yung muscle, left or right? Hindi mo na siya may makita, kita mo nga, ginapa-relax sa right gluteus medius, kaya nag-anong iyan ni, nag-bend ang iya wala nga ni. So meaning kung nadagdag, kinahanglan nga mag-bend ang knee. Kuha nyo? Nakuha to wala. O sige, mo. Sir. Ari, pareho siya. No? Makita mong iya hawak. Okay? Gadagdag. O, ari. O, ano ni nga hawak? Or ano nga gluteus medius ang ginapa-relax? Right. Left or Right. Right side. Right, sir. hindi mo patient sa imo ha? Ano nga hawak ang nadagdag? Right, sir. Right. Sir. Right. So meaning, sino ang pa-relax nga muscle?
Left or Ang right? right, May Left. this? Left. Left. The left na Gmed. Okay? Okay, sir, what if duwa? Kung duwa ang ipa-relax, hindi mo na siya makita in standing. Makita mo siya sa ano? Sa paglakat. Sitting. Kung maglakat siya, gaano siya maglakat? Pagday. Yes. Ay, sir. Iya nga. Yes. Kita ka muna sa mga Miss Universe. Gaano sila maglakat? Ki-ay. At Ki-ay. So sila ina di ko makita ang Ki-ay. O ari. Okay, gadagdag iya nga hawak. O anong iya nga hawak? Iya lubak, may excessive ano be? O, excessive ano na? Lordosis or kyphosis? Lordosis. 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 Okay, good. Lordosis. So sinong weak? Lordosis. Sinong weak sa lordosis? Rectus? Rectus. Abdominis. Rectus abdominis. 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 Sinong tight? D? Iliosoas. Okay, again, there is a contralateral pelvic drop, or that is what we call your Trendelenburg sign. Contralateral pelvic drop or Trendelenburg sign. Will we proceed? Question so far? None, sir. None. Okay, sige. Let's continue. Microphone mo. Siga kagidi si mo classmate. Imo microphone palihog. Diba sila indang masugat si mo karon? Ano ganing hambal ko? Always be mindful of your microphones because I don't want you distracting your other classmates who are listening or who are trying to listen to my discussion. Let's proceed. Hamstrings will be the next muscle. Okay? Hamstrings. Ara siya sa likod. It is found in your posterior femur. Okay? Ara siya sa ibong nga posterior femur or thigh bone. Your hamstrings, okay? Ara siya. Ara siya sa likod sa imong nga posterior, ara sa imong likod ng posterior knee, ara siya sa imong posterior nga knee or lapit siya sa imong nga popliteal fossa. Magambal ka popliteal fossa ang imong nga luko-lukoan ni patient. Okay? Kung ara siya sa likod, what do you think will be the movement of your hamstrings? Ara siya sa likod ng tuhod. Ano yan ang giyagiho? Flexion. Flexion of what? Knee flexion. Knee. Okay. Knee flexion. Knee flexion. Maring imo Thigh hamstring. extension. Okay. Knee flexion si hamstrings. Kaya ra siya sa likod sa imo nga femur. And diin siya ma-insert sa imo nga posterior nga knee. So this is or these are your hamstrings. Left and right nga hamstrings. Sinong opposite ni hamstrings? Nga ga-extend naman niya sang knee. Sino to kagina? Quadriceps femoris. Quadricep femoris. Quadriceps femoris. That was your quadriceps femoris. Okay, quadriceps femoris. Now we have the nerve of your hamstrings. Ang iyang nerve is known as your sciatic nerve. Your sciatic nerve is the largest nerve in the human body. Okay? Your sciatic nerve is the largest nerve in the human body. Ano siya kadako? It is as big as your thumb. Okay? It is as big as your thumb.
Now, ang imo sciatic nerve halin na siya sa imo buli. Pakadto sa imo nga posterior femur. Okay? Oh, aring imo sciatic nerve, ang blue. Now, ano usually ang ginabutang mo sa imo buli? No, hindi sa imo nga sulod sa buli ha, sa imo nga buttocks lang dampit. Kung when you wear a pant or pair of pants, your Cellphone. cellphone, your wallet, okay? So kung magpungko ka, gakaipit ang imo nga sciatic nerve. Okay? Gakaipit siya. So it will cause you, no, or your patient low back pain or buttock pain that will radiate nga maglapaw kano or maglatay sa imo nga posterior knee and thigh. Ginatawag na siya as your fat wallet syndrome. Okay, your fat wallet syndrome, especially for men who use thick wallets, just like this one. Araw kita kasang yung wallet. O, kung pungkuan niya na, anong pwede maipit na nerve? Again, what nerve was that? Sciatic. Sciatic nerve. Your sciatic nerve. Sino ang ginapaandar ni sciatic nerve? Sino nga muscle ang ginapaandar yung gani? Hamstring. Strings. Okay. Si hamstrings. Anong iyang nga movement? Knee flexion. Knee flexion. Okay. Knee flexion. Knee flexion. Okay, good. Your sciatica, or also known as your fat wallet syndrome. Sciatica or fat wallet syndrome. Question so far? None, sir. Okay. Second to the last muscle for today. We have your gastrocnemius. Your gastrocnemius. Okay, ano sa ilonggo? This is your pusog. Pusugan. Pusugan. Your pusugan. Your gastrocnemius is usually involved in your muscle cramps. Kagi muscle cramps. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Ganong Yes, sir. cramps? Ganong imo muscle mag-cramp? Gatiga. Gatiga. Gatiga, sir. Gatig-asal. Okay. Gagatiga siya because your muscles have been overused. Okay? Ginkapoy siya katama, nga wala siya ka-relax, nga wala mo siya gingaan pagkaon such as what? Oxygen, okay? And other nutrients from the blood. So usually, your gastrocnemius is involved in your muscle cramping. It is found in your posterior leg. Okay, your leg is your tibia. Your leg is your tibia. Okay? Or your shin or leg bone. Your leg is your tibia. This is also known as your shin or leg bone. Okay? O, ano ni sa babawo? Masseter kano is the strongest muscle. Din mo naman niya makita si masseter. Guys, si gluteus maximus ang largest ha, but it is not the strongest. Okay? Sinong strongest? Sinong strongest? Masseter, sir. Diin mo makita si masseter. Ari siya, si masseter. Din mas dako, si gluteus maximus or si masseter? Gluteus. Gluteus. Okay. Pero nga ayhan, strongest si masseter. O, kwata dulci, o max. Kung ibutang mo ang max sa duwa mo ka gluteus maximus, mabuka mo siya, hindi? Mabuka. Uy, Ay, hindi, sir. Hindi, sir. Hindi, sir. Hindi. oh, liwat. Kung ibutang mo ang imo nga max nga dulci sa duwa mo ka gluteus maximus, mabuka siya, hindi? Hindi, Hindi. sir. Hindi. Kasi inom mo na ka pag-id, matunaw lang na sang balhas mo da, pero hindi mo gina makrush ang imo nga dulce.
But if you use your masseter and you put your candy inside sa imong nga masseter, mabuka siya hindi. Mabuka. Nga, may bulig si masseter. Sino niya bulig? Teeth, sir. Ang imo Yes, nga sir. tulan. That is why, are you tulan or your teeth rather, unto. Okay? So that is why your masseter is the strongest muscle because mayroon siya accessory organ which will be your teeth. Nakuha to? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Ari, ang pink, this is your muscle, your gastrocnemius. Mayroon kita puti. Ano na siyang puti? Your muscle is connected to the bone or your heel or your calcaneus. Kuno. Sinuning nga connect sang muscle kag sang bone gani? Ligament. Is it your ligament? Tendons. Tendon. Tendons. Tendons. Tendon. Okay. Tendon. Now, pangalanan ta siya as your Achilles tendon. Okay, this is your Achilles tendon. Ang puti. At it's a tendon because it connects your muscle to your bone. Kung ara siya sa likod sang imong or ara siya sa imong pusog-pusugan or sa posterior sang imong ankle, what do you think will be the movement of your gastrocnemius? Pardon me, sir. Question, sir. Flex siya, Kung ara sir. siya sa likod sang imong tibia, what will be the movement of your gastrocnemius? Nerve. Ma-flex. Okay. Matihin. Flexion. Tandaan anong tsura ni Flexion, flexion? sir. Ano si patient? Gatihin. Flexion. Gatihin. Okay, good. Nagtihin. Gatihin, sir. Okay. Arao, nagtihin si patient. Plantar flexion. Ara sa right side. Okay, nagtihin. Plantar. Kung dorsey, Opposite nag-toast. ng tihin. Okay. Alright, what's the nerve? That will be your tibial nerve. Tibial. Tibial nerve, kaya ra siya sa imong tibia. That's why yung pangalan siya as your tibial nerve. Alright, last. We have your tibialis anterior. Ara pa lang sa ngalan. It is a muscle found where? Tibialis anterior. Din mo siya makita. Sa leg. Ay, sa tibia, sir. Sa atubangan sa imong leg. Sa tubang, sir. Imong leg. Tubang sa imo. Leg. Now, it is responsible for your ankle dorsiflexion. It is responsible for your ankle dorsiflexion. Next, it is innervated by your deep peroneal nerve. It is innervated by your deep peroneal nerve. Okay? Ano ning tawag kanuho kung si tibialis anterior paralyzed, may ara ka ginatawag na foot drop or toe drag. Foot drop, slap, or toe drag. Para na sa ngalan, kada tikang gadagdag ang tiil. Kada tikang gasuyod ang toes. Okay? Anong tsura sang toe drag? Lantawon ta. Daw ginasagnoy, sir. Ginasagnoy niya. Kaya hindi niya ma-dorsiflex ang iyang tiil kung maglakat siya. This is foot drop or steppage again. Din ang paralyzed ng gastrocnemius. Din ang paralyzed. The left or the right?
The Okay, left, Ang sir. left Left. nga side, sir. Left, sir. it's the left. O, Rhea. Kita nyo? Ang right side, sir. Right, sir. Right, Oh. sir. Right side. Ayan to. Gadang laagan na gasang yun. Bigas ang yun. Right. Okay? So, amo na siya maghambal ka. Foot drop or toe drag. Sino tong paralyzed nga muscle? Right side. Ano Tibialis anterior. Tibialis Tibialis anterior. Tibialis. Remember that the tibialis anterior is the last muscle to recover in patients who have stroke. Okay? Or cerebrovascular accident. Okay? Cerebrovascular accident or paralyzed ang imo nga half sides ng body kay na stroke si patient. So it is the last muscle to recover. Okay? So meaning kung makita ka stroke patients, isa ang isa ang pinaka-last nga problema ni caregiver, ni PT, ni doktor. Okay? Question so far? May pamangkot? Wala. Wala na, sir. Okay. Right side. If you have no more questions, o sige. Copy your assignment, Danay. And on Monday lang tama quiz. Yes. Thank you. Thank you, sir. Thank you, good sir. Sige. Pero dapat tuon ha, tun-i ang pang-upload ko da. Hindi lang dapat i-store sa mga Yes, sir. Thank sir. you. Yes, sir. Okay, sir. Thank you. Makita nyo ba akong screen? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Sir, Tibialis Sir, pwede ka- anterior. Kapapangkot, sir. Sir, you are the gamay lang. Nara,